Ano lang yan, te? Pork chop. Sige, bigay ko sa'yo ng 380 na. Pabenas ko. Sige. 400 kilo yan. Wala. Kalahati. Pork chop. Maganda ng slice ng pork chop natin, te. Oh. Wala na masyadong buto yan. Wow. Ito, 5 piraso, te. Check natin. Okay lang sumobra. Ayan. Pwede mo lang. Thank you. 700 grams. So, 380 na lang. 266. Thank you. Ganda yan kasi para wala nang matira. Pork chop. Thank you, ate. Thank you. 265 na lang, te. Pound na piso, bali 235. Thank you, ate. Salamat. God bless.